ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿನಂಥ ಮಾತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಆಗ್ರಾಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಾವೊಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದೆವು. ಕಲ್ಲಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆವು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಅವರು ತಾಜ್ ಮಹಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ವಂಶಸ್ಥರ ಒಂದು ಯೋಗದಾನವೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು. ಅದರ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿರ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. This is mother of pearls. Abalone shell. This is from Netherlands. Okay. This is from India. This is from Agra. This one from India? Yeah. Which place we'll get this? All over India you can get it. Mostly from the Bombay, they have a sea. Okay. We are getting from there. This is tiger eye. Okay. This is white agate. This from which country? Tiger eye from India. India. This you from Netherlands, you said, no? ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. This is black onyx, called to gold silver testing stone. In 300-400 years ago, people will test about the gold real and mix. So this rub on it and put the water. The artificial will go, real will be still there. A black onyx. This is white agate. This crystals. This is crystal. This stone I use like this. You make slice to make shape, then put in marble. This lapis lazuli. This One one. here. This cornelian here. Malachite here. Black onyx is here. All different kind of this stone. सर आप ये बताइए, यहाँ डार्क दिख रहा है, ये कलर थोड़ा डल है, ऐसे कैसे? ये सी का पीस है, ये देखो. अच्छा. तो पतला हो गया ना, हाँ. इसलिए वो ऐसा दिख रहा है. अच्छा अच्छा. हाँ. और बारीक कर देंगे. और फर्क हो गया देखो. तीनों में फर्क हो. तीनों में फर्क है. हाँ. और लाइट में भी फर्क हो. बता सर. और इन्होंने कुछ बोला. ओके ओके. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿಟ್ಟು. फर्क हो गया. टॉर्च लाओ, ऐसे टॉर्च में आएगा, ऐसे आपका लाइट में आएगा. ओके. ये डार्क है क्योंकि थिन पीस है. ये थिन है. हाँ, और ज़्यादा थिन हो गया ये. बहुत ज़्यादा थिन है. ये मीडियम है, न थिन है न वो है. इसे अलग कलर है. हाँ. ये नेचुरल कलर है, ये देखो. हाँ. डार्क हो गया. हाँ. लाइट हो गया. ये शीशल है. ये चमकता है. हाँ. सही है. Okay, when the light falls, it. हाँ. और एक मिनट, ये क्या है भैया? ये हाँ. ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको इनले करने के लिए. digging अच्छा, out इससे करने डिग करते हैं क्या? के लिए. इससे डिग करते हैं. अच्छा. ओके. ये व्हाइट मार्बल है. ये इसमें रेड कलर कोट किया है मार्किंग के लिए. व्हाइट टू व्हाइट इसमें हम आप देख नहीं पाएंगे कितना काटना कितना नहीं काटना. हाँ हाँ हाँ. इसलिए रेड कलर पे हमें पता चल जाएगा कितना काटना, निशान आ जाएगा, वहीं से काट. ओके 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 ओके. इधर आ गया, हाँ इधर काट दिया. हाँ 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 हाँ. फिर इसको डिगिंग को इनले किया. हाँ हाँ. फिर से पॉलिश किया. कंप्लीट पीस निकालिए इसका.
ये देखो एक ही चीज ओके 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 आफ्टर फिनिशिंग पॉलिशिंग इट्स कम लाइक दिस ओके ओके काटने का ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ये ताज का मॉडल है ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಶೋ ಪೀಸ್ no, ಸುತ್ತಲ್ಲ no, 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 ಪ್ಲೇಟ್ this is ಅದು not shopping. This is plate you can use. ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ Yes, but I'm sure it's expensive item, a beautiful item, nobody going to use it. Right. ये glass coasters. Napkin holders. ಅದು ಇದು ಮೋತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟು ಪರ್ಲಿಂದ उधर का छोटा हो जाएगा. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಹೌದು ವೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಕಾರರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ನಾವಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅದು ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ Table stand, napkin holder, pen holder, flower vase. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ सर ये ताजमहल का कितना होगा Both the same price. ओके Both the you can available है. लाइट बंद करना भैया Just second. ओके Okay. ओके ಅದನ್ನ ಇಡಿ ಇಟ್ಟು भैया इसको रख के दिखाओ ना लाइट पे प्लीज हाँ लाइट लगाओ Color light दिखाओ. हाँ हाँ लाइट बंद कर लो हाँ यस खोल दो. That is what Taj is. नहीं इस तरफ से भी दिखाइए भैया थोड़ा सा लाइट ओके थैंक यू